আসন্ন পাহাড়ের নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এই মুহূর্তে বড় খবর উঠে এসেছে নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্র থেকে। বিজেপি ছেড়ে একসঙ্গে ৩০টি পরিবার যোগ দিল টিপ্রামথা পার্টিতে। মোট ৪৭ জন ভোটার সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। জানা গেছে ২৫ নং নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রের টিপ্রামথা পার্টি প্রার্থী সুজয় উচই যতনবাড়ি বৈদ্যবাড়ি এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভার আয়োজন করেন। এই সভাকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা যায়। দলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে সভা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকা পরিবারগুলি উন্নয়নের অভাব, প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার প্রতি অবহেলার অভিযোগ তুলেই দল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তারা টিপ্রামথা পার্টিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যোগদানকারী পরিবারগুলিকে ফুলের মালা ও দলীয় পতাকা দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এই সময় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। आगे बीजेपी ले नों तामो नो नाहरै दं माने के तामनि बागै बो चाया नखरै नों अरब फायगा बुबाग्रानि थानसानि मारिवा नरक बुसक फेमिली ते बुसक बुतार तो भी फायगा दे ani परिवार के दुटा बुता के टोटल बुसक जना रंग ना तिने टोटल पारा नि ले 24 परिवार बुतार हिंखा 47 के ओ पारा नि मुखे तम बो बिसि खबजा जतन बारे के निनसिनि मुखे পাহাড়ের মানুষের অধিকার, স্বশাসন ও উন্নয়নের জন্য টিপ্রামথা পার্টি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, জনগণ এখন বুঝতে পারছে কারা সত্যিকারের পাহাড়বাসীর পাশে রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী নির্বাচনে জনগণের সমর্থনে দল পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এসে পাহাড়ের উন্নয়ন ও মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে যোগদানকারী পরিবারগুলিও জানিয়েছেন, পাহাড়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থেই তারা টিপ্রামথা পার্টিকে সমর্থন করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই যোগদান সভার মাধ্যমে নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে টিপ্রামথা পার্টির সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, এই পরিবর্তন আসন্ন নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। এমনই আরও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। Jadi tiprasa yok sama de mano hini wansuk lai si ang nije bo pas ni simi yap sewo gebor je phene bo bubagra no bisas khai se chungjat no phai haini bagai taubo para amse wo already khobor mani tongo BJP ya kare Congress Congress to krino CPM bo krino je kisa misa tongmani bo bor ya kare phaina ni bagai tabu kong ro holai tongo ke even IPFT ya kare bo tipromotha phaina ni bagai borok tobangma ano kok sahori tongo tani bagai IPFT ya kare phaina mo chuma ningkangke IPF chini tiprasani kokki sanai ni samani kintu bidansabha tabujara kono kokki saya abono boro chajakliya ek somoyo IPF no chung jotona chajaka haipono sarkar achukbai manun poriwo boro jut sarkar manun poriwo boro tomosa o CPIM ne bagise tipralen masano ge tabuk CPIM kari khangke boro greater tipralen nangliya aba hai kok sawi tong boro kabo chung bidansabha khut au kok samani khnaka haini bagai chung nijebo tabung kangke IPF no chajakliya party songri klangne role kahamno chengfrule kahamke no chengjago কিন্তু tabung ni IPF ni leadership rok ke phone chaya ke phone tuidul mane kre o tipale ni ke phone ideology kre ka ke borno yakari phainai bo tong kabangma ta khangke tabung ni jugo o je portomano chuno phiok mane khangke khoroksano bo khangke chini bubagra na harino chung jotto himlainai thansani mariwo chung jotto amotoi anaros o chino chung bot riwoi chini phanno chung phunuknai chini man thaino chung tubunai taisa haina hai 2021 wo chung busak atharta seat be kaplain ka abon le kabang seat tu bui chung 2026 taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang gei ke 2028 jese khapana chini lokhon chini
ত্রিপুরাসানি চিফ মিনিস্টার সামনানি আবনো চিন লক্ষণ আর লক্ষণ নাসিগুনো তাবু যত ত্রিপুরাসারাव খা শিখা বাচ্চা খা সিচাজাক খানসাङै जों पालखि कप्लायनाय हामबाय Ke borok gorang tei kaisa tabuk belai khena social media awai ongi tongo. Nini amchai nini bisi nini community hinai IPFT bodolo thangkha rok hinai tabuk belai ke social media awai ongi tongo. Omono tile nang tam kok janai. Te nini tam kok phirok mung tongnai. आं अ कमल कचारो जे मिडियानो आं सानाय बर' हाय अ भाई जातिनि राजनीति जों थुंनाय जारिया किन अ जागा जयनिं खायनाय जमातियाव तंगु त्रिपुराव तंगि मानो किन कोनो दिन आंनो रिक्वेस्ट खायनाय कोनो दिन न्यूज वा जमातिया रक फायखा त्रिपुरा रक जयन खायफायखा आबाय तासिदि बीजेपी न चाजै आंगि याकारि फायखा आंके आबो कंग्रेसारि बर खेतमो तिनि उच्चनि बिसिंग त्रिपुरा मथानो जों 99% जतन त्रिपुरा मथा मांसि अब आं क्लियर के साव यो खरसा खरनै बीजेपी बो तंगमानो सीपीएम बो तंगमानो कांग्रेस बो तंगमानो गा आबोनो सिनों उच्चय आनि आमचयनि उच्चय रक फायखा ने फुनु खा माने तम ओ उच्चय कैंडिडेट नि बागै माने उच्चय रक चाजाकनि आंनि थांका थांगि गुरि नायदि चिन दे पासार एलकावो डोर टू डोर गुरि नायदि ते प्रमथा कयजना तंग ओ जे न्यूज चैनल खाइ तंने रनो बा आंनो थांदि ओ जागा कायसा खरकसा खरंनै बाचावै उच्चय रक जतन थांखां खांके बर उच्चयनो रिप्रेजेंट खाया हाइसि ओ जागो राजनीतिव कुनु जातिनि बुङो उल्लेख खायो जे राजनीति थुंमानि आबोनो आं सेलेंगो आबोनो आं निन्दा खालायो कुनु दिन नर जत मिडिया रनो रिक्वेस्ट खायनाय ओ जॉइन खायमा जागाव जॉइन खायका आसु परिवार नि आसु भोटर जॉइन खायका अब पार्टी न याकारि फायका आसु सिगांगेनो चानाय ओ जागाव जमातिया रक फायका रियां रक फायका त्रिपुरा रक फायका अब हागे नों तमबा जातिनो खागि तमानि क्लायो जाति बेदेबाद खेमानि क्लायो अभाय राजनीति कुनु ताथुंदि एन अभाय राजनीति थुं तंनाय र दिनै जों आईपीएफ नो एक दिनो जातिनि बागै सामुं तांनाय पार्टी हिनि जे जों संसाय रहमानि ओ आईपीएफ पार्टी जे ताबुक अमा हायखाय जाति खांनानि राजनीति थुंनि तंहाके जों आईपीएफ नो कुनु दिन लगेरिया केबो लगेरिया ताय ओ जगह आईपीएफ नि कुनु नि कप्लायंगिया आईपीएफ नि हांगे ताबुक बीजेपी नि बी टीम कचारमा जाते चिनि तिप्रमा थनो गुसना दावै तो मत सावै उल्टा पुल्टा सावै तिपसर न अरे परे खाइ बहुत सका क्लांगै कचारमा जाते बीजेपी न लाइन रहनि अवश्य बरंनि आईपीएफ कुने कप्लायंग माया बर बीजेपी न लाइन नाने बागे सामु टांगि दङो हायपर बर जेवान सुमाने अब कुन कप्लायंग या कुनो दिन बर नि जेवान सुमाने अब अंगिया हाइसि जे चिनि बुबाग्रानि तुदुल मुंगय अब जे सय तुदुल मुंग जे बुबाग्रा सामानि अब जे सय कक जे बुबाग्रा सामु खाइ दंमानि अब जे सय सामु बुबाग्रान से जों जत लगेरलायनाय हामबाय सारै काहाम एखे बेलेखनो तंथगि मा दङो अ जतनबारि बिसि बैद्यबारि अ जागा फाइ नरवे मालाय एखे आगिनि सिमिनो अलमोस्ट 2 सप्ताह आगे न कक चाबलायजाक तंमानि अ जागा फाइनाय हिनै 2 सप्ताह आगे तो आपन कोनो टिकेट निब डिक्लेरेशन बरि जे कोनो याको आपन सिमिनो अ जागा जॉइनिंग प्रोग्राम कासे तंग हिनै साहरजा माने बालुखा एक ख्लायनाय हिनते आंबो तालका जागा सबै स्लाबि आं तंमाने बागै सबै मिलि लाया माने बागै सबै मैया थांगा ओंखे आं वासुइ माया जे अ जागा आं प्रार्थी इंगै बा कैंडिडेट इंगै सकबायने हिनै 2 सप्ताह आगे जरिसे फाइखांके गंगुटी डिस्ट्रिक्ट नो वाईटीएफ प्रेसिडेंट इंगै स जागा नर जॉइनिंग प्रोग्राम जॉइनिंग ना खामो किंतु बुबाग्रानि बिसास खायमबाय बुबाग्रा आनो दागि रहरका संगि रहरका जे ए बारो नतुन बाजार मालबासाव थांदि नों जनगण बागै सामुं तांदि थांनाय 2021 आपनो दायतंगै याफार जाका चिनि मैडम डलिनो थांनाय 5 बছर चिनि मैडम डलिबो मोटामुटी सामुं काहामो तांलांखा चिनि एडिसिव रां कमनि बिसिंति फानो हंखांगे ताबुक अ सुजुग आनो याफार जाका हंखांगे अ याफार जामानि बिसिंति बसकांगो बाइके सामुं तांग थानाय थांनाय 5 बছर बसक सामुंखा आबोसले तेबो सामुं गोबां खायनानि बागै जों मा चाइटंलायनाय हंखांगे जों अ जागाव हाजिं चिनि सभापति साका मेन हंखांगे बिनिसि बा सुजयनि बा अ कैंडिडेटनि मेन हंखांगे अ इलेक्शन बा अ कैंडिडेट बा अ सुजय उच्चनिया मेन हंखांगे चिनि तिप्रासानि जे तागे अ इलेक्शन थांनाय 2021 इलेक्शन स्लाय तेबो दांकु माने इलेक्शन हंखांगे थांनाय 21 इलेक्शन जों जतन अंखरका सामुं तांखा कम समयनि बिसिंति जों
kaisa Ancholik party kotor party ingui jeng edisino dokol khlaika edisi chining thangka jeng edisino ban chongri nar mangkha rokha khlai nar mangkha somoni yakni CPIM ni yakni je CPIM chini edisino bosor thunggui chini edisi elakaw rang rohol ya khayoi para amsa chini tiprasa elakaw na lama kaham tongo na tinungjangnai subida tongo na school kaham tongo kono phalo chunok সুবিধা রিলি আখাই রাং রহই আখাই টনি রিজাকা কে আবনো নাসলেউই ন 2018 হনো जों সিপিআইএম নাসলেউই চলো পাল্টাই হিনে जों আইপিএফ টি তাই বিজেপি নো যত जों মিলগৈ লগেরিওই সিপিআইএম না স্লাই কতাল সরকার নামকা কাইসা কতাল আশা বাই সিপিআইএম লা হামলিয়া চালিয়া হাইনে বাগৈ বিনি জাগাওতাই কাইসা দল ফাইখাং খাংকে যেনি টিপ্রাসানা রক্ষা দেখাই ন IPF tibo tipralen ni bagi khorang tisai tongo chini tiprasani odikani bagi khorang tisai tongo ni ba phaidi chungbo no logir lai nei nei IPF ti bai BJP jut sarkar ngai chung 2018 phaika apru chuno kbang ma tipko BJP no hoite kbang ma chuno smai tangjang mani chuno kharika miss call rikhang ki chakri apru ang politics o kriku rajniti o kriku 2018 o lekha pora pori complete he kaisa asa angbo lekha pora paikaba chakri kaisa manai সংসার খাওই তংসনা ni family khasdan kaija goi ni enka angbo 2018 o miss call ri nai jaka chakri da mano hine miss call rika chakri malia tabuk jora 2018 sibi 2026 jora tabuk বর্তমান jora kebo khorsa tiklai puru di miss call ri chakri mang khai ni kebo maya aba hai khai jona thungjago tai bai ke thungjaka বছরে 50,000 চাকরি নাই নেই বছরে 50,000 চাকরি তার মানে 2018 সিমি তাবুক যারা কয় বছর খা 8 বছর রানিং তাবুক কে বছরে জড়িছে 50,000 চাকরি খাংকে 2 বছর 1 লাখ চাকরি মানে 8 বছর 4 লাখ চাকরি নানি কক তমনি বরক ও চাকরি বং থাকা যে মানি তমনি চাকরি রকছে বর্ষ উল্টা কগি তমায়ু যে ইন্টারভিউ টিকি যাক বড় তাওফানো অফার লেটার মায়াকে আসুবি মা তংমায়ু অবাহাই খাই চিন তিপ্রাসানো থুংজাগি দङ যে তিপ্রাসানি তাবু জাগানি অধিকার কरै অনক খাই নকসানি জাগা কাগজ বা পরসা তনে তং কरै কোনো গ্যারান্টি কरै তেরি খনা জরিছে সরকার ওয়াংতে লামা লাইনাই হাইওয়ে লাইনাই খাংকে ক্ষতিপূরণ নানানি বাগিব প্রমাণ ফুনুক দি নি জাগানি প্রমাণ ফুনুক দি মনি দিদে নি যাদে প্রমাণ ফুনুমালিয়া জাগানে ক্ষতিপূরণ মালিয়া অথচ ও জাগাও নাইচুচুনি সিমি টঙি ফাইজাক জাগাসি হাইফানো প্রমাণ ফুনুক মাইয়া প্রমাণ জরিছে আবার প্রমাণ স্নামনানি বাগৈ যেফুর চং লেখা কাগজ স্নামনানি বাগৈ থাংখাংকে চিনি অধিকার কरै এডিসিও আবাহাই পাওয়ার রিজাগিয়া ও জাগা কাগজ লেখা স্নামজাংনানি পাওয়ার সবনি আইয়াগো রাজ্য সরকার নিয়াগো রাজ্য সরকার সব চালু গিত বুকু কলংর চালু গিত সুজাক কথা কুবি কগাবো কে বড় চালু গিত খাংকে চিনি বড় জাগা কাগজ রিজা মুচুংয়া তিনি ইয়াংতে হাইওয়ে লাইট থাকা হাইওয়ে লাইট থাংনে রনি বিসিংতে গোबां বড়नि জাগা गोबां बर'नि जागा ना जाखा बाक्सा बर' क्षतिपूरण खालामके मालिया ताङै जागा ओ जागानो अधिकार चिनि करिनि बागै अबनि बागै से जों लरे क्लाइमान दङ जों गोबां मा बिभिन्न रकम थंजागि दं चिन्ति प्रासनो जों सिया जों खांके चिनि लाभनि बागैनो मानसुगो किन्तु अक्लकति खांके जोंना आबा अक्लकति थंजागि दङ आ कोनां बार मासाव सरकारि नक नि जों मालाय रिजागो जोंनो रांबोसो मान 1,30,000 रिजागो 1,30,000 नक स्नामानबा स्नामाया खिथाय नक स्नामानाय नक कुनो दिन स्नामाया हायफाना ओ 1,30,000 मानानि बागै नक ताङै मा फुनुंनाय फटो बुआ बुजागै फटो मा फुनुंनाय गांगेसे रांताय केसा किस्ति हाफिने प्रथम किस्ति हाफका नक ताङै मा फुनुंनाय आपायसे केसा किस्ति हाफनाय गागे ताबुक जरा जे बरसि के प्रसार सरकारि नक मानै जे ताङै कमप्लिट खाइने र जतनि लोन नाजाक दङ अथवा बेंकनि लोन अथवा निनि बन्धन नितम हिनि विभिन्न जागानि लोन नाजाक जरिसे सरकारि नक माया खाके लोन बनाना नांगला खामो कि सरकारि नक मांखा कमप्लिट खाइबा फुनुंनाय पाइसुरि मा फुनुंनाय रांपुरा नानानि बागै हाइनि बागै जों लोन दं मानाव गोबां मानसिनि तिप्रासा बुमा बुफाराव ओ लोन नि बागै
সাত বনে বসা বতুই ন স্কুল থানার বাকি ফি রক হামাখাই রিমাইয়া তাঙ্গি লোন টমানি বাকি এই চুনো আবা হাইখাयै বস কাংতিয়া উকুকতি খাই চুনো থংজাগি দङ বুড়া বাত্তা বস মাসো 2000 রিজানে হিনে আপ্রু বড় সমাই তাঙ্গি ফুনুকা বড় সাই খানাকা কিন্তু মাসো 2000 মালিয়া 2 মাস 3 মাস 4 মাস গ্যাপ নি পরে 2000 কেচিন বড় বা সিজা যায়বা বিরচু বুড়া লেখা পড়া করিজা সিজা যায়বা হাপাই কাবলে 2000 ন ইয়াংলে 3 মাস পরে ওয়া হাবমানিছি বড় তমসা বছর 2000 কে মাসো 2000 কে রিনাই কে 3 মাস নি বসং নাই 6000 না কক কিন্তু 3 মাস নি পরে বসং রি 2000 কো এক লগে 2000 মামা নিবা जोंके खुशी কিন্তু जों थंजागि दङ आजागाबो रेगा नि मजदूरी बो बारि रिनाय रां तैसे गोबां रिनाय रेगा नि रां बारि नाले बाछिरिगा नि रेगा से क्रि खाताबो रेगा से बन्नं थांगा रेगा नि मातां लिया बन्नं थांगा नबले शेष आगे रेगाओ कम से कम 100 दिन बছর যে বিপিএফ বা অন্তর্দয় রঙাকে 150 दिन खना अब हायखाय ग्यारेंटी दङ जे सेके पानसिना नों आसक दिन बছর मास मातां नाय अब क्रिखा ग्यारेंटी बियान थांगा क्रिखाबले के रेगानि मजदूरी बार नाले दुरि थाक रेगानो से सकमरि पाइका गाव रेगानि रांबाय किसा मिसा पकेट खरस बिरचुबुरा किसा मिसा क्वाइचा जांनाय किसा मिसा दिनि नबनि मैखुतुनो तमरा पाइजानाय आबनि सुजुग सुबिदाबो क्रिखा सिनि बर रतम थां दमा रेगानो जों आसालै दंजौ बाक्सा बांनै उ निनि बर्दन सुजाने बो रेगानि रामा हांके सुनाय रखिनि सामान गोबां मजा खनावो ताक रेगा से क्रिखा हांके बियांनि फाइने रां किसाले फाइ दंमोन आबो फाइलिया अब हायखाय जों थंजागि दङ जों आबनो मकल मा कियकनाय जों आबनो बुजिना नांनायसि किनि जोंनो बरंनि बागै गा इलेक्शन हांखाके इलेक्शन कप्लाय एंनानि मन्त्रि चालायनानि बीजेपी इंटो सीपीआईएम इंटो कांग्रेस इंटो और नेशनल पार्टी रंगाके कप्लाय एंनाय मन्त्रि चालायनाय आबो सेबिसि किन्तु चिनि बागै इलेक्शन हांके कप्लाय एंनाय चिनि रक्षा चिनि तिप्रसानि रक्षानि बागै चिनि अधिकार तुबनानि बागै चिनि मानथै सके तुबनानि बागै ओ इलेक्शन हायनो इलेक्शन मन्त्रि स्नामनानि ईएम स्नामनानि एमडीसी स्नामनानि एमएलए स्नामनानि बागैया कत ओ इलेक्शन पाइबो बुसकांगो गोबां एमएलए फायनाय गोबां एमडीसी फायनाय आगेबो गोबां एमएलए फायका गोबां एमडीसी फायका अब फायनो थांनाय गणतन्त्र देश अब अंगनो थांनाय हायबनो चिनि बागै 2021 स्लाय ओ इलेक्शन तांगि तेबो इम्पोर्टेन्ट कुक हांके 2023 चिनि जागा कयटा जागा गोबां जागाव थानसाङै जों कप्लायंखा कयटा जागाव जों कप्लायं मालिया कयटा जागाव ओ कप्लायं मालियानि बागै 2023 चिनि मान थाइनो चिनि सक थाइनो जों नारग मालिया जरिसे बीजेपी बो सरकार फालिया सीपीआईएम बो सरकार फालिया यांखाखै कचारं तहांके जों दिप्रमा थारक जे जोंनो चिनि दाबिरिनाय बननो जों सरकारो लगिरिनाय नै जों उंनि मांखामो हायपना आबंनि मालिया बीजेपी रो एकक बाबे बर कप्लायं थांगै बर सरकार स्लामका गाहायनि बागै जों 2026 न थानेफ्रु 28 ता जागा जों कप्लायं मा जागा ताकले जों 25 ता जागा कप्लायंगै जों सरकार तैसा आचुकनाय और 2026 सरकार आचुकनानि परिव टीटीएडीसी 2028 चिनि बेलेखनो नांकुकमानि चिनि निर्वाचन बा इलेक्शन तांगि गांके ओ निर्वाचन जे 2023 चिनि इमान जों नाहारमानि 2023 जों जे नारमालिया ओ नारमालिया न 2028 जों मा नारक नाय ओ 2028 जों नारमालिया हांखांके आबनि 5 बছর পরে তে কোন দিন नारमालिया अबनो लास्ट फाइट हिनि साइट माने ओ 2028 आसल लास्ट फाइट तावनि बागि खांके चिनि बुबाग्राबो फानक्रिं दखा बुरा राजाखा जों बुबाग्रानो मताइनि दरजारिउ हायपन बबो बरं मनुसि बरं मताइ जाया बबो सालसाय संसारनो याकारे थांनाय अबनो थुना सेकां रगो बयतुमा खांके मुक्ति थांया बुबाग्राव संसार याकारे थांहाके जों तमावनाय जोंना मा हायके तुइदुलनाय बरक ते खरज फादो फाइनो फायां खांगे जों तमावनाय बेलेखनो किरमा सिनजाहिसि हायफाना कयजना बने बहंनि बागै गोबां माताबुबो दिनि तिप्रासानो सेकागि दङ धर्मनो तुइ सेकागो ए नों क्रिस्टियान ए नों हिन्दू आवायके सेकागि दङ जोंनो जाति तुइ जो सेकागो ए नों जमातिया ए नों रियां ए नों उच्चय ए नों देबरमा किन्तु जों जतनो लायखांके
tabuk je ang kok sai tongmo ebar ma kok sai tongo kok borok কিন্তু ও জায়গা রিয়াং তোমরা বুঝিও জমাতিয়া তোমরা বুঝিও তাকে বুঝিবা তাকে চিনি ইয়ার থানসানি বাকি বুঝিও চেংফুরুলে থানসা বুঝি চেংবো ও বুঝলি কাইজামা হাই কলসা বাইসে কাইজাগো যখন বুঝলি কলসা কাইজামানো ফুবু ফাংসা আচাইয়ে বেদেক বু প্রাঙ্গে বুথাই থাইলাইও ও যতন বেদেক বু প্রাসি চিনি ইয়ারং চিনি বুঝলিলে থানসাসি হাইনি বাকি চিনি ককম মিলেও जों बड बुजिलायो हाइनि बागे ओ टाइटेल बाय सुजय उच्चय सुजय जमातिया सुजय देबरमा जेसफानों तंतो अक्लुंनि बुमुंनो अक्लुंनि टाइटेलनो आसुक जों आबनो त्रि खागलाय तंया वै जों खानसा मांगनाय सुजय तिप्रासा मांगनाय जिन दा दनिराज देब को तिप्रासा मांगनाय जमातियां यावै जिनि राजेश त्रिपुरां यावै राजेश तिप्रासा मांगनाय Documents of Tripura Ucho Riang Jobata Simano, Bukawale to the presence about Bukas main. Agi Pro Bororo Siri City, Agi Pro, Johan Borok Sristinka, Abro documents at Tomachini. Kagos Leka Potro, or Leka Ohormaro, Kagos Potro, or Borok Paisis Namomo. O Zati Deborma Jamatias Namarabo. जों बर' मनुष्य नांगौ जेफोर मताइचुना सृष्टि खायरावका कुनु नाचिनि धर्म दंगो नाचिनि जाति दंगो तिनि कुनु फान करे जों जतन कायसा दंमानिसि हायनि बागै जों कायसानि मावान सुगनाय बय अचिनि जों जे डिवाइड दंगि तो थानसानि आं दंमान तां इयाबा ओ नेतारक पॉलिटिक्स खाय दंनायरक पॉलिटिक्स बे बहक सुपुंगना मचुंनायरक अधिकार बागै कक साया बिनि बहकनि बागै कक सानायरक बरक से जोंना सकागो जेफ्रो जमातिया बे रियांग सकागि तनिमान नाय आफु बिनि फायदा दंगो जेफ्रो उच्चय बाय देबर माने सकागि तनिमान नाय आफु बिनि फायदा दंगो जेफ्रो अमर जतन थानसां थानाय बर आफु चेनै किरि सब किरिमाखा जे राज्य सरकारना चालुगि तंनायरक जे राज्य सरकारनि बख्रगो आचुक तंनायरक जेरै मान थायना संसान गांके सयरिया जेरै गोबां बर प्रश्न खाय दंगो एडिसी तिप्रमथा तम खाइमाखा कोनो खाइमाया हिनै नर राज्य सरकार जरिसे रियां तंगाके जों बाइके कम खाइमानाय जत रां राज्य सरकारनो हयतेसे फाइ दंगो राज्य सरकार रां रियां कांके चिनि एडिसी उन्नति खाइमाया कोनो खाइमाया जों बसर बाजेट नामै रहरो त्रिप्रासा एलेकानि बागै दै लोंजागनाय लामा स्रामजागनाय स्कुल काहाम स्रामनानि बागै साख्रि निउ खायनानि बागै जों एडिसीआ अबसरनि आसु कुटि रां नांगौ हिनै जेफ्रो रहर खांके टेबिल पके क्लाइ दंनाय कागज सयरिया सब सयरिया राज्य सरकार सयरिया राज्य सरकार सब चालुगि दं तिनि तिप्रासा दा कतर चालुगि दं ना तिनि तिप्रासाया अन्न जातिरे चालुगि दं तिनि तिप्रासा दा चालुग मायाब्ले तरें बारे तिनि तिप्रासा ताबो मसालै दंनाय रक नखा दा परितो सं एक समयो तिनि तिप्रासा बाय कक साइ दंनाय बसे ओस गांगो खांखे ओ बैनि दफानि फेमलु बुंबाय बर किदुल बुंबाय कबर हायके दरजा साकाव ब्रेक डान्स होई तो मानो खाइसि रांचावै आजगा लाचिया ओ मखरानो हायके मसारि वै रां नाजामा हाय आबा हायके थंजावै दं बरनो विकास संनो बिपिन संनो बर तेनि कप्लाय बर तो कप्लाय दंयानो हाबनो अब विकास ताबु मन्त्री बासै दंमानि कय बसर जानाय कय दिन जानाय तिप्रसाले हे थांयाब्ले तब जेनि तिप्रसानो मथांनायले बुबाग्रा सिनिसे मथांनाय बुबाग्रानि बादे केबो मथांयो माया हायनि बागै सालामु तुंगो बुबाग्रा तंसाकसे चिनि मान थायना नारगलाय जानाय जेफ्रो बुबाग्रा ईश्वर बना आइ कलक रिथुं बुबाग्रा राजा वै जरिसे चिनि लगे क्रिं थांखा एबाके ओ संसाना याकार थांखाके बेले किरमा सिजाइसि चिनि बुसा जोंमो बुराङै थै थाङानो चिनि बुसा चिनि बुसुङो जों तम रिक्लां थांनाय दिनो एडिसिनो जों किसा मिसा रांमायाफोनो एडिसि जागा रखां तमानिबो अनेक अबदान दंगो चिनि आन्चलिक पार्टी खाइ फाइनेर गोबां मानबर सेक्रिफाइस खाइमाने गुरिसे जों ओ एडिसि निबो सालाय दंगो फाटानि बरक रक चिनि ओ एडिसि नि एक एंचिव जागा नाय मायामि दंगो थाङै किन्तु बरक सिस्टेम खाइखायो ओ जागानो सेग्रि दंगो जतनबारी सबनि जागाबा जतन रुवा जानि जागाया दे त्रिपुरानि जागा दं थामले
কেবো ত্রিপুরা নক তাংজাগ তঙা জাগো কেবো ত্রিপুরা রংনি গদে তং দোকান দে তঙা জাগো দোকান সবারই তংবাই মারি দোকান নতুন বাজার সমানি আগে পুরো ও যে হসপিটাল কাচাম আবু উচ্চই রংনি জায়গা আগে ব্রুরিয়াং রংনি জায়গা গোबां मानसिनि কাহানি বো खोनाकात गोबां मानसिनि रियां ब्रु रंना জায়গা সিকরি জাগো তোমরা তো এখানে আয়া দোকানও দিতে পারতো না এখানে আইলে তোমাদের অনেক প্রবলেম হবে আমাদেরকে এটা বেচিয়ে জায়গাটা রাং কিসা কিসা পাই নারক পাই তাকে বিল্ডিং কুচুক কুচুক নতুন বাজার নাই দোকান বসুক বিল্ডিং 2 তলা বিল্ডিং কুচুক তাঙ্গই যিনি করবক সাব ডিভিশন আছে আমাহাই ডেভেলপমেন্ট নিয়াকো নতুন বাজার খাইলে দং বড় যতনবারি খাইলে দং যাবো চিনি মকলই নুগি তংয়া দে নুগি তংনাবলে লামপ্রা বাজার চিনি পারানি বাজার লামপ্রা বাজার আনিসলে অকরা টমটং থাকি নাইদি বিরফাং বুফাং সিমি কতমান নুগনাই দোকান পুরা কাচাম মামাং টমটংখা কোনো উন্নতি করে হংখাংখে চিনি এলাকাও থাকি উন্নতি গিয়া চিনি যে এডিসি এলাকানি স্কুলত থাকি নাদি তাবলে চিনি ত্রিপুরা সরকার ফাই তাই কিসি চালে ও রেনোভেশন খাইকা কিসা রিপেয়ারিং খাই তেকসালে নাই থকা আগে ফুলনুকা সিপিআইএম টাইম দরজা জানলা করে স্কুল এডিসি এলাকাও পুনলক থুয় পুংখি মামাং কবাংমা বাবুনি স্কুল মা থাঙ্गा ওইসা पुनः उच्च जे स्कूल नांगो सराव बाबू आफ्रो मास्टरम तमना जागा थांगमानिसे आंतो देपसारा इंग्लिश मीडियम परिमानिबा इंग्लिश मीडियम तैसा स्कूल स्टैंडर्ड स्कूल बाबूनि लगे थांगासे ओ नखाबाय हाबाय खाय एकदम पार्थको नुखा पुंखि जे खिजाक मामां मास्टर थांगै स्कूल चेकना सिगां पुंखि जे मा फारग्राव अबाहाय चिनि पारा चिनि एलाका एडिसि एलाकानि स्कूल ओंखाके जोंनो बुसु थुंदाखसनाय जों बुसु सज्ज खायसनायसि सज्ज बुसु खायसनाय नर सज्ज खायमाने रेतेबो ताई 10 বছর সজ্জ খাইমান ताई 15 বছর সজ্জ খাইমান माया हांकाखौ अ 2026 न जों मा फुरुंनाय बोसोर 2028 न जों मा फुरुंना हायसि जोंना सब बছর थुंजाङै दंमानि प्रतिशत जों अ एडिसि इलेक्सन मा फुरुंनाय त्रिपुरा मथाना कप्लाय खालायै बुबाग्राना कप्लाय खालायै अ जागा आं कप्लाय गानो 5 বছর एमडीसी गानो आनि परे ताई खरसा फायनो किन्तु अ एमडीसी ईएम एमएलए चामाबाय त्रिपुरा रखांगिया हाबा कप्लाय इंना नांगौ तामने बाय कप्लाय इंना नांगौ हिमानि खांखे सरकार जे सरकार चाइबाय आं खांखे जोंनि यागो क्षमता करिं थांनाय आनि बागै जों सरकार फायना नांगौ क्षमता तौनानि नांगौ गणतन्त्र देश अ जागा आगिनो हायखे सें टिक्लायै बनु टिक्लाय कगलाय तालायै जागा सेगे नालाय माया बथालाय नालाय माया अरं खांखे चिनी वेपन्स चिनी अस्त्रं खांखे सुरो बोट सिमिसि जो तोनो कायसा 18 বছর উপরंखे जो तोनो कायसा रिजागो नों चलाबो कायसा बुरिंबो कायसा 18 বছর काद्राव यूथ उंबो कायसा न माने बोट मंत्री नबो कायसा न बोट ईएम निबो कायसा न बोट एमएलए निबो कायसा न बोट जो तोनो कायसा अधिकारी जामानि ओ बोट न ताबो इलेक्शन फायका बीजेपी रो फायनाय जों आंचलिक पार्टी खानि रंला रांखैजा तले गरीब त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरासानि जतनो गरीब ओ त्रिपुरा मथा खांखे त्रिपुरासानि पार्टी हानि बागै त्रिपुरा मथाबो गरीब जा चिनि रां करै तिनि फायखा न चार नों द्रप फानसो रां रिमाया किन्तु बीजेपी रो फायनाय चुवाक नोरनानि चेष्टा खायनाय चुवाक बै न पायनाय ओनिनि मूल्यबान बोट न चुवाक बै पायनाय रां पासरिनाय ननो चाकरि रिवान हिनि सानाय अबा हैखायै बीजेपी ओ बोट रिदो नि बरक ननो साइक लांनाय आव बाय ता फेमलक जल्दी बसर